بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين আজকে আমরা এখানে অনেকদিন পর আসলাম আলোচনা করার জন্য, তাই না? এর মাঝে দেখেন আমাদের যে মহামারী চলে গেল, এর মধ্যে আমাদের পরিচিত অনেকে চলে গেছে, আর অনেক কারো আমাদের বন্ধু ছিল। তো আল্লাহ তাআলা অশেষ মেহেরবানি করে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন আমরা করতে পারি। এর মধ্যে আমাদের দিন জারি রাখা, তাই না? দিনের পর আলোচনা করা, দিন চর্চা করা, দিন শিক্ষা করা, দিন মানা, এটা আবার নতুনভাবে ইনশাআল্লাহ শুরু হয়েছে এবং আমরা সবাই আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। এই রমজানে আল্লাহর মধ্যে আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানিতে আমরা সবাই রমজানের যে তারাগুলো আমরা করতে পেরেছি, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ সবাই দেখেন আলোচনা এখানে নতুন কারা আছে, মানে পুরান কারা আছে, যারা আমাকে আগে দেখছেন 2 বছর আগে পুরান অনেক। দেখেন এর মধ্যে কিন্তু অনেক ভাই আছে যারা আরো পড়ে। এখানে আমাদের ইমাম সাহেব বা আপনারা বলছেন আমাকে আসতে, আমি কিন্তু মানে আমি কিভাবে আসবো আমি ভাবতেছি এটাই। আমি ওই ধর্মের কোনো আপনার পরিচিত কোনো বক্তা না, তাহলে কেন আনা হচ্ছে, আমি বা কেন আসলাম? তা আমি একটা চিন্তা করি, অন্তত একটা কথা বলবো যে আমি সবাইকে ভালোবাসি, আপনারা সবাইকে ভালোবাসেন, সবাই সবাইকে। তো বলতে বলতে এই একটা কথা আমি চিন্তা করি, যদি এতটুকু কথাও যদি কেউ কাউকে বলে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, কার জন্য? এটা বড় ইবাদত, জানেন? এটা কি বলেন? একটা ঘটনা হাদিসে, সহিহ হাদিসে আসছে যে একজন তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। বন্ধু মুসলমান, কেন যাও? অমুকের সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে যাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহায্যে ওই ফেরেশতাদের লাফালাফি করতে, তোমাদের কি হয়েছে আজকে? বলছে ও যে অমুক জায়গায় একজন আর তোমার একজন প্রিয় বান্দা আর একজন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, শুধু আর কোনো উদ্দেশ্য না, বাস জিয়ার তোমার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ হলে আমাকে ভালো লাগবে, তুমি সাক্ষাৎ হলে আমাদের ক্ষমা করে দেবো। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমি যেটা মানে বলতে চাইতেছি যে আমরা এখানে আসছি শুধুই খেলে আপনাদের মহব্বতের ভালোবাসা। এখন আজকের আলোচনার মধ্যে আমি 2টা পয়েন্ট বলবো, যেটা আপনারা আমল করতে চেষ্টা করবেন। এই আজকের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ 2টা কথা, এটা আমি লাস্টে হয়তো আবার বলবো, এখনো বলতেছি, যাদের মনে থাকবে চেষ্টা করবেন এটুকু আমল করতে। একটা কথা বলবো যে আমরা আমাদের জীবন কিভাবে পরিচালনা করবো, সব কিছু মনে হলে আমরা গুনাহ ছাড়ার চেষ্টা করবো। বলেন আমরা কি করবো? গুনাহ ছাড়া, গুনাহ করবো না, এই চেষ্টা করতে পারি ইনশাআল্লাহ। কিসের গুনাহ বলি? চোখের গুনাহ, জুবানের গুনাহ, কানের গুনাহ, অন্তরের গুনাহ। হ্যাঁ, অন্তরের গুনাহ কি? আমরা কল্পনা করি আজে বাজে, কারোর সাথে ঝগড়া হয়েছে, তাকে আমি কিভাবে ঘায়েল করবো, এই কথাগুলো সাজাই। হ্যাঁ, না তার সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না, এগুলো কি অন্তরের গুনাহ। আরো অনেক যা আছে, গীবত, মনে মনে পরিকল্পনা করা, বা আপনার আমি ডিউটি করতেছি, ডিউটি আজকে যাবো না, ফাঁকি দিব ওখানে, এইসবগুলো অন্তরের গুনাহ। আর জুবানের গুনাহ কি? জুবান দিয়ে আমরা কষ্ট দিই মানুষকে, গীবত করি, গালি দিই, আছে না? এগুলো জুবানের গুনাহ। কানের গুনাহ কি? আপনার গান শোনা, আজেবাজে এগুলো করা। আর চোখের গুনাহ কি? চোখ দিয়ে দেখা। তো এখন আমাদের মুরব্বী উনি আছেন, জানেন, আরো যারা আছেন তো জানেনি, কিন্তু মুরব্বী যারা বয়স্ক ওনারা জানেন। ছোটবেলায় একটা সময় ছিল, আমি টিভি সিনেমা দেখবেন, নাটক দেখবেন, এগুলোর জন্য একটা প্রোগ্রাম করে আপনাকে যেতে হতো। মা বাবা মারে, ধরে,
এরকম অনেক কিছু ছিল, শাসন ছিল, কিন্তু এখন প্রত্যেকের হাতে কিন্তু একটা মোবাইল আসছে। মোবাইলটা কিন্তু আমি মনে করি করোনা থেকেও কি আরো বড় মহামারী। তো মোবাইলের গুলো থেকে কয়জন আমরা মুক্ত থাকতে পারি বলেন তো? আমরা ইমো খুলি একটা ভালো উদ্দেশ্যে, যে ইমো খোলা তো আর গুনাহ না নাকি, কথা বলবো, কিন্তু ইমোতে খারাপ অ্যাডভার্টাইজ আসে না। আমি গতকালকে এই জন্য এই কথা যে আয়াতটা দ্বারা বলছি, সৎসঙ্গে সর্ববাস, অসৎসঙ্গে কি সর্বনাশ। আপনার বন্ধু যে হবে, আপনি যার সাথে সম্পর্ক করবেন, সে যেমন হবে আপনার চলাফেরা কিন্তু তেমনই হবে। আমি একজনের সাথে কাল কথা বললাম, উনি ডাইরেক্ট মোবাইলে ওনার সাথে আমার কথা বলতে হয়। তো আমি বললাম যে দেখো, মোবাইল ছোট, আমার বয়সে ছোট, কিন্তু ভালো আলেন, দেওবন্দি ঘুরে আসছিল, তো 2 বছর আগে শেষ করেছে উনি। আমি বললাম যে মোবাইলের কথা বললে পরিষ্কার হয় না, আজকের এখন সবচেয়ে ভালো সার্ভিস তাই না বাংলাদেশে। উনি আমাকে বলে কি দেখেন, আমি তো ইমোটা চালাই না, ইমো চালালে গুনাহ হয়, চোখের হেফাজত করতে পারি না, চোখে মানাইতে পারি না, অজান্তে নিজের অনিচ্ছায় গুনাহ হয়ে যায়, এই জন্য আমি ইমো চালাই না। তারা ভালো মানুষ দুনিয়াতে আসে না। উনি এখন বর্তমান কোথায় আছে? এই সারা রমজান উনি একজন হাফেজ আলেম, উনি ঢাকায় আরেকজন আলেমের সোহবতে সারা রমজান ইতিকাফ করতেছে। সারা রমজান, হ্যাঁ, এই আপনার এই মানে ওই আলেমের এই কাজই হলো শুধু পুরো রমজান। ওই যে খানকা বলে না, খানকা চেনেন তো? হ্যাঁ, পিরালি খানকা, ওখানে উনি মেহনত করেন, ওলামায়ে কেরামদের পিছনে 400-500 মানুষ আছে ওখানে মেহনত করতেছে। তো ওখানে গিয়ে উনি বলছেন যে এখন এখানে এসে ইমো চালাবো আর এই গুনাহ করবো, এটা কিন্তু সম্ভব না। তো যাই হোক, মূল কথা, আমরা এই যে মানে চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ, মনের গুনাহ, এই জুবানের গুনাহ, এই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার করতে পারি ইনশাআল্লাহ। সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আজকে কাদারে কত রোজা? আজকে 28, হ্যাঁ, 29 আসবে আজকে রাতে না, 29 বেজুর রাতের একটা সম্ভাবনা এই যে আসতেছে। এখন আমরা বেজুরের কাছে আছি, এই জন্য যদি লাইলাতুল কদর হয়ে যায়, আমরা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিনে সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারের আগে আমরা অঙ্গীকার করবো মনে প্রাণে যে হুজুর আমরা ইনশাআল্লাহ সবাই ওয়াদাবদ্ধ, ইনশাআল্লাহ বলবো, এই ওয়াদা গুনাহ হবে না। আপনি ইনশাআল্লাহ বলবেন, গুনাহ না করার অঙ্গীকার করবেন, এরপরে যদি গুনাহ হয়ে যায় কোনো অসুবিধা নেই, আবার তওবা করবেন। কথাটা বুঝতে পারছি? অনেকে আমাকে বলে যে হুজুর এই গুনাহ ছাড়া বলে তওবা আমার সাথে করি না, কারণ করে ফেলি না, এটা কোনো সমস্যা নেই। আমরা অঙ্গীকার করবো, ভঙ্গ হয়ে যাবে, আবার তওবা করবো, আবার তওবা করবো, আবার গুনাহ করবো, আবার তওবা করবো, চলতে থাকবে আমাদের। তওবা করলে কি হয় জানেন? গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমরা ওখানে গ্যারেজে গাড়ি ঠিক করি না, আবার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আবার ঠিক করি, আবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আবার ঠিক করি। তওবা করলে যে গুনাহটা ছিল ওটা মুছে যায়। যেন আমরা সবাই বলি একটা কাজ আমাদের 2টা কাজই করবো। একটা হলো যেটা এখন বলতেছি, আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবো, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আজকের আলোচনার এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা এখন বলবো, সেটা হলো যে উলামায়ে কেরামদের মহব্বত এবং ভালোবাসা। বর্তমান যুগ ফিতনার যুগ, এই যুগে এমন ফিতনা চলছে যে মানুষকে উলামায়ে কেরাম থেকে দূরে সরানো হচ্ছে। আপনি যদি আলেমদের সাথে সম্পর্ক না রাখেন, তারা আপনাকে একদিন দিন হারা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর এখন যেভাবে মানুষ, আমি রমজানও শুনলাম, একজন আমাকে দেখাইলো, আমাদের বাংলাদেশের একজন, নাম বলে ফেলি, এই নামে গীবত হবে না, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, নাম চিনেন মনে হয়? উনি নাকি এই কথা বলছে যে মসজিদ গিয়ে যদি দেখেন যে আহলে হাদিস ইমাম নাই, তাহলে ওই মসজিদে নামাজ পড়বেন না, ঘরে পড়বেন। কথাটা বুঝছেন? এই কথাটা কি ঠিক নাকি ঠিক? আসতে বলতেছেন কেন? এই কথাটা কি ঠিক না বেঠিক? ঘরে নামাজ পড়লে মসজিদে নামাজ পড়লে কয় গুণ সওয়াব বেশি হয়? 27 গুণ। यहाँ जो भाई है सब बांग्लादेशी साथी है या इंडिया का भी है? अच्छा, तो भाई उर्दू बोलते कि हिंदी बोल बने की थोड़ा क्या करना है?
ठीक है, तो बात यह है, दो काम आज ये वादा करना है। एक है गुनाह नहीं करना, गुनाह को छोड़ना, और दूसरा काम है उलमाए करम को क्या करना है, मोहब्बत करना। तो जो भाई बोलेगा कि मस्जिद में अगर आपको वो इमाम नहीं मिलेगा हदीस इमाम, तो मस्जिद से निकाल जाओ। तो ये उलमाए करम से क्या करना है, दूर हटाना है। ये अच्छी बात नहीं है, ये क्या बात नहीं है, और बहुत चलता है। इसलिए अभी हमें क्या करना है, कम जरूरी है। ये ज़माना में उलमाए करम से मोहब्बत नहीं है तो आप तो दीन से दूर जाएगा, फिर ठिकाना कहाँ हो जाएगा, जहन्नम हो जाएगा, अल्लाह का वो नाराज़गी भी आ जाएगा। इसलिए आज का जो काम है, मैं फिर बता रहा हूँ, एक गुनाह छोड़ना है। जो बोलने वाला है उसको भी तो गुनाह होता है ना, अल्लाह उसको और सुनने वाला सबको गुनाह से बचने के लिए तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम सब वादा करते हैं आज से इंशाल्लाह गुनाह से छोड़ दूंगा, बोले इंशाल्लाह। रिश्तेदार से अगर ऐसा है वो मिटाना है, इसलिए मैं बोला मोहब्बत। देखिए ये 1.5 महीना पहले किया शब बरात, सब जानते हैं ना शब बरात। शब बरात में पूरा रात इबादत करने का फायदा नहीं है अगर आपके साथ किसी का गुस्सा है, समझिए, आपके साथ किसी का गुस्सा है, रिश्तेदार या तो दोस्त। ये सनैया में लाख लाख आदमी आप तो नहीं जानते हैं ना, ताल्लुक नहीं, वो नहीं है। जो आपका दोस्त था पहले 4 साल 10 साल, अभी वो झगड़ा हो गया नहीं, उसको नहीं पहुँचता है। इसके लिए या तो कोई रिश्तेदार के साथ आपका झगड़ा है, वो ताल्लुक को कट किया, वो शोभा बरत में पूरा इबादत करेगा, बोलता है कि अल्लाह का दरबार तक नहीं पहुँच गया, सही हदीस है, समझ गए। इसलिए मैं पहले ही बोला कि मैं यहाँ आया है सिर्फ किसके लिए, बोले मोहब्बत। और ये मोहब्बत किसके लिए, अल्लाह के लिए, दीन की खातिर। तो जब मोहब्बत पैदा होगा, आप 1-2 बात सुनेगा ना, इंशाल्लाह हो सकता है ये बात मोहब्बत से है तो उस पर अमल भी अच्छी तरह से होगा। मोहब्बत नहीं है तो कौन आया हम नहीं जानते हैं, ये तो आधारी की तरफ की तरह नहीं है, ये मामूल हक नहीं है, ये क्या क्या बात करता है, नहीं। मोहब्बत है तो फिर बस जो एक बात हो जाएगा इंशाल्लाह, उस पर अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो और रिश्तेदार के साथ ताल्लुक था, कट किया, रमजान में फायदा नहीं है, समझिए, इतना ज़रूरी बात है। इसलिए मैं फिर बोलता हूँ मोहब्बत। और उलमाए करम सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हकदार है। उलमाए करम क्या है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हकदार है। इसलिए हम उलमाए करम को क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे, इज्जत भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। मैं तो यहाँ कई मतलब बोला कि मुल्क जब जाना है ना, तो हर अपना मोहल्ला का इमाम साहब के लिए 1-2 इतना छोटा भी हो हदिया लेके जाना है। हाँ, ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं, आप 10,000 का काटो लीजिए, एक रुमाल 20,000 मिलता है कि आप ही ले आए हैं। ये सिर्फ किसके लिए, अल्लाह को मिलने के लिए। अल्लाह खुश हो जाएगा, ये मेरा घर का इमाम है, ये मेरा घर के इमाम की इतना मोहब्बत करता है, ठीक है मैं उसको माफ़ कर देती हूँ। ये मैं ऐसा बात नहीं करता हूँ कि हदिया के लिए नहीं, ये सही बात है। आप आपकी बीवी को, माँ को, दोस्त को हदिया देना खुश नहीं होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, माँ को नहीं दिया, बेटी को दिया, आपका बहन को दिया, फिर माँ बोलेगा कि तुम्हारा बहन या 50 किलोमीटर दूर शादी दिया, उनके लिए भी हदिया लाया ना, मेरा दिल खुश हो गया। बहन को हदिया देता है, माँ खुश होता है ना। तो इमाम को हदिया देगा, कौन खुश होगा, अल्लाह खुश होगा ना, कि मेरा घर का इमाम खुश है। इसलिए मैं बोलता हूँ बस मेरा असल बात ही है, हदिया मकसद नहीं है, बात है मोहब्बत करना। बस इंशाल्लाह आपको अल्लाह मिल जाएगा, इंशाल्लाह क्या मिल जाएगा। एक बड़ा बुजुर्ग बोलते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि दुनिया से तो हर इंसान जाएगा, मोमिन भी जाएगा। मोमिन जब दुनिया से जाएगा तो फ़ायदा नहीं है, हर मोमिन पर डर है, खौफ है, लेकिन जो अल्लाह का वली है उन पर कोई डर नहीं है, वो उसका हिसाब का कोई डर नहीं है, वो हिसाब आसानी से होगा। कब्र में भी मुश्किल नहीं है, मीज़ान में मुश्किल नहीं है, पुल सिरात में मुश्किल नहीं है, तो फिर तो इंशाल्लाह। तो अल्लाह का वली कैसे बनेगा, होता कि ये दो काम करने से अल्लाह का वली बन जाएगा। सुभान अल्लाह। कौन सा दो काम, मैं जो आगे बोला, गुनाह को छोड़ना है। हाँ, अभी तो रोज़ा है, बहुत दिन के बाद बात कर रहा हूँ ना, इसलिए दिन में उतना रोना नहीं आ रहा है।
میں یہ جو باتیں جو بزرگ سے میں سنا، وہ جب یہ بات کرتا ہے یہاں سے پانی آتا ہے، محبت سے کرتا ہے، درد سے کرتا ہے، دل میں دکھ ہے کہ اے امت تم گناہ میں مبتلا ہیں، تم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کا ولی تو نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے دو کام میں پھر بتا رہا ہوں، ایک کیا کام ہے، دوسرا کام کیا ہے، نہیں، علماء کرام کو محبت کرنا، پھر ہم بھی ایک دوسرے کو آپس میں کیا کرنا ہے، محبت کرنا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے نا۔ ہم آج ایک یہ بھی وعدہ کرنا ہے، یہاں اگر کسی کے ساتھ کسی کا کچھ ہے تو یہاں معاف کر دینا، بولے انشاءاللہ سب معاف کر دیا۔ اگر رشتہ دار ملک ماں باپ سے، بھائی سے، بہن سے، کسی سے کچھ جھگڑا ہے تو ان سے بھی یہاں سے جانے کے بعد یہ نیت کرنا ہے کہ ٹھیک ہے صرف اللہ کے لیے میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں۔ ہاں، اللہ کا ولی صرف وہ نہیں ہوتا ہے وہ تسبیح لے کے کرسی میں بیٹھتا ہے، حضرت مرید ہے، صرف وہ نہیں ہے، ہم بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ بس ہے نا، ہم کیسے اللہ کا ولی بنوں گا؟ تو وہ بتا دیا کہ گناہ چھوڑو اور علماء کرام اور تم آپس میں محبت کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو گناہ میں تو بہت کچھ ہے، ظاہری گناہ بھی ہے، ہاں یہ تو یہ ہے، سنت کا لباس ہے اور سنت کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا کیا یہ بات، آؤ تو بہت بات لمبا ہو جائے گا تو سب نے، اور یہاں ایک بات ہے کہ ابھی رمضان گیا، ایک مہینہ تو چلا گیا، مہینہ چلا گیا، مارکیٹ میں آفر ملتا ہے نا، آفر سیل ملتا ہے نا، سیل میں آپ دیکھیں گے کہ آفر کا سامان جو خریدے گا نا تو پھر جو بل دے گا، بل کا پیپر میں لکھتا ہے کہ آج آپ 200 ریال کا، 300 ریال کا، 150 ریال کا سامان خریدا، کتنا آپ کو فائدہ ہو وہ لکھتا ہے نا، دیکھا ہے؟ میں دیکھا، وہ سوریا ہے نا ہمارا مائدر میں ہے، ادھر میں دیکھتا ہوں کہ آج آپ ادھر سے سامان خریدا، اتنا آپ کا فائدہ ہو گیا، تو یہ آپ کو نتیجہ ملتا ہے اور سوچنا بھی ہے کہ کیا نتیجہ میرا ہے۔ تو دنیا دار آدمی ادھر مارکیٹ سے سامان خرید کرنے کے بعد پھر گھر میں آ کے بیوی اور وہ بہت خوشی سے بات کرتا ہے کہ آج آفر میں اتنے کا سامان لے لیا، اتنا خوش ہوتا ہے نا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رمضان تو آفر کا مہینہ چل رہا ہے، کوئی یہ سوچا ہے کہ مہینہ کی خلاص لاسٹ میں ہمیں حساب کرنا ہے کیا کیا فائدہ ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بات تو نہیں سوچا نا، کبھی سوچا کبھی حساب لینا ہے، یہ ایمان کا یہ بھی ایک ایمان ہے کہ آدمی اتنا نیکی کیا، دنیا میں بھی سب کرتا ہے، تو یہاں کیوں؟ میں آپ کا خود بات بتاؤں، سعودیہ یہاں ایک ہے، میدان میں کہ وہ بہت بڑا ہے، اس میں دنیا کا ہر سامان ملتا ہے، تو ادھر میں جاتا ہوں کبھی، تو کپڑا لے کے آ کے بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بیٹھ کے خوشی سے بات کرتا ہوں، تو کیا سیکھتے ہیں تو حساب کرو کیا فائدہ ہو گیا، وہ پیپر میں لکھتا ہے، پھر میں الگ حساب ہوتا ہے، تو دنیا کا حساب ہوتا ہے، تو نیک کام کا رمضان مہینہ ہے، اس کا حساب بھی کرنا ہے۔ یہ میں خود بتا نہیں رہا ہوں، یہ میں آپ کے پاس آنے کے پہلے وہ میں کتاب پڑھ کے آیا، ہاں کیا کیا بات کرو، تو عربی کتاب میں یہ لکھا ہے، کون سا کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ہوتا ہے کہ رمضان خلاص ابھی ایک کام مومن کے لیے یہ ہے کہ پورا مہینہ میں ہم کیا کیا کام کیا، کیا ہمارا فائدہ ہوا، کیا ہمارا خسارہ ہوا، یہ حساب کرنا ہے۔ پھر وہ کتاب میں ایک مثال پیش کیا، ہم تو مارکیٹ کا، لیکن وہ مثال پیش کی مارکیٹ والا کا، کہ مارکیٹ والا پورا دن کے بعد رات میں پورا مارکیٹ کا حساب کرتا ہے نا، کہ ہمارا کتنا بیچا ہے، ہم کتنا فائدہ آج ہوا، خسارہ کیا ہے، تو ہمیں بھی سب کا حساب کرنا، سمجھ گیا؟ پورا مہینہ میں 30 روزہ گیا، 12 مہینہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ یہ ہے۔ میں تھوڑا اختصار سے بتاؤں یہ مہینہ کیوں اتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ ایک نمبر اسلام کا 5 بنیاد ہے، ایک نمبر اس میں ایک کیا ہے؟ روزہ ہے۔ کیا مہینہ تو اور بہت ہے، لیکن اللہ نے یہ روزہ کو رمضان کا مہینہ میں کیا ہے؟ رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یاد رکھنا ہے، تو روزہ پہلے آیا ہے یا رمضان مہینہ پہلے آیا ہے؟ یہ تو آپ نہیں جانتے ہیں، شاید سب چپ ہو گیا، میں بتاؤں۔ ان عدت شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، یہ سورۃ توبہ میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ مہینہ تو 12 ہے، ان عدت شهور عند الله 12 شهرا، مہینہ کتنا ہے؟
تو میں یہ بتاؤں آپ کو یہ جاننا ہے، یاد رکھنا ہے کہ مہینہ کا جو حساب ہے اور یہ جو نام ہے یہ اسلام کے پہلے سے تھا. سبحان اللہ. سمجھ گیا ابھی؟ اچھا ابھی آگے. تو جب اسلام آیا، اسلام کا ایک ایک حکم ایک ایک مہینہ میں نیا نیا آ رہا ہے. جیسے قربانی تو پہلے نہیں تھا، پہلا طریقہ الگ تھا، لیکن اسلام میں جو قربانی کرنا ہے یہ کون سا مہینہ میں؟ ذی الحج میں. حج پہلے نہیں تھا، حج آیا اسلام میں کون سا مہینہ میں؟ ذی الحج میں حج دیا اللہ نے، اس لیے ذی الحج میں مہینہ کا بھی تھوڑا فضیلت ہے. تو ابھی ایسا ہی اچانک رمضان کا 30 دن کا ایک مہینہ کا روزہ فرض ہو گیا مسلمانوں پر. تو پھر وہ 30 دن کا روزہ اللہ نے ایک مہینہ میں دیا. وہ کون سا مہینہ ہے؟ ابھی بھائی پیچھے کے بھائی کو سمجھ رہا ہے میری بات؟ تو مہینہ رمضان یہ پہلے تھا. بولے میرے ساتھ، رمضان کا مہینہ بولے اسلام کے پہلے تھا. اور روزہ آیا تو روزہ اللہ نے کون سا مہینہ میں سیٹنگ کیا؟ رمضان. اس لیے رمضان مہینہ کا تھوڑا قیمت کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. سنیے پھر ہم کیا ہے تراویح کا 20 رکعت نماز جماعت میں پڑھتے ہیں. تو یہ بھی اللہ نے ایک کام کیا، سوچا کہ رمضان کا مہینہ میں ڈال دیا. اس میں 2 کام سیٹنگ ہو گیا. پھر فطرہ کا مسئلہ ہے، یہ بھی رمضان مہینہ ہے. سال میں 2 عید ہے. بولتے ہیں کہ رمضان میں اتنا تکلیف کرے گا تو ٹھیک ہے، اللہ نے وہ سوچ کے پھر لگا دیا کہ یہ خوشی کا دن لگا دو. رمضان کے مہینہ کی بات کو لگا دو. پھر رمضان مہینہ میں عید بھی ایک آ گیا. پھر وطر کی نماز رمضان کے بغیر ہم اکیلا پڑھتے ہیں، رمضان میں جماعت میں پڑھتے ہیں. یہ پھر دیکھیے جنت ہے جہنم ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دے گا. اللہ نے سوچا کہ کون سا مہینہ میں کرے گا، ٹھیک ہے ڈال دو رمضان میں. رمضان کا مہینہ میں وہ جہنم کا دروازہ بند کر دیا. جنت کا دروازہ کھول دو کہ کون سا مہینہ میں کرے گا، ٹھیک ہے یہ بھی کر دیا اللہ نے اس میں. تو رمضان کے مہینہ میں بہت کچھ ہے. تو اتنا کام، فضیلت کا کام، دین کا عبادت کا کام رمضان کے مہینہ میں جب آیا، پھر اللہ نے سوچا بھی کہ ابھی ان کے لیے تھوڑا وفات بھی دینا ہے. بولتا ہے کہ جو کام کرے گا 70 گنا زیادہ ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. تو ابھی دیکھیے رمضان کا مہینہ میں جو ایک فرض ادا کرے گا اس کو رمضان کے بغیر 70 فرض کا برابر ثواب دے گا. سبحان اللہ. اور جو ایک نفل ادا کرے گا یہ نفل کو بڑھاتے فرض کا برابر کر دے گا. سبحان اللہ. یہ ہے رمضان مہینہ. سب بولے الحمدللہ. یہاں جو بھائی ہیں سب بھائی انشاءاللہ پورا رمضان کا روزہ رکھے گا انشاءاللہ. بولے الحمدللہ. بھائی عجیب ہے، میں نے خود دیکھا ہے. نہیں میری بیوی یہ سب جا رہا ہے دن میں دیکھ رہا ہے پانی پی رہا ہے، داڑھی ہے. پھر مجھے بولا کہ یہ مسلمان کر رہا ہے، شاید روزہ ٹوٹ دیا. آپ کو معلوم ہے نا بہت بھائی روزہ ٹوٹتا ہے نا. تو ہم یہاں سب بھائی رمضان کو روزہ رکھا ہے. بہت توفیق دیا مجھے پہلے ہے دل میں روزہ کا محبت دیا. پھر آپ کو یہ قربانی شاید اچھا ہے کہ وہ ایسا کام آپ کو دیا جس سے روزہ رکھنے کا توفیق بھی ہو جائے نا. اس لیے پھر بولے الحمدللہ. ایک بات تو بہت بڑی بات ہے کہ رمضان کا روزہ ہم سب نے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق عطا کیا. دوسری بات ہے کہ تراویح جو ہے نا، تراویح کتنا رکعت پڑھا ہے سر؟ بولے الحمدللہ. امام صاحب نے فون کیا کہ ساتھی بھائی تو کچھ ایسا ارادہ کر رہا ہے کہ 8 رکعت پڑھے گا. میں بولا نہیں چلے گا. الحمدللہ میں عمل کر کے پھر آپ کو بتا رہا ہوں. آئندہ میں جو ہوگا وہ معلوم نہیں ہے. گناہ سے توبہ تو ہم کیا لیکن ہو سکتا ہے ہو جائے گا ایسے میں. لیکن رمضان میں قطر میں 15 سال ہو گیا. الحمدللہ میں تراویح نہیں چھوڑتا ہوں. مسجد میں 8 رکعت ہوتا ہے، پھر میں گھر میں جا کے پھر باقی پڑھتا ہوں اور ختم بھی الحمدللہ کرتا ہوں. ہاں کبھی پورا مہینہ میں ایک دن 2 دن ایسا ہوتا ہے نا دن میں تھوڑا وہ کرتا ہے کہ آج تھوڑا 2 رکعت. پھر میرے دیدی رہتے ہیں موجود ہوتے نہیں، آپ حالات نہیں ہوتا ہے لازم کھانا بھی مطلب وہ آپ 20 رکعت پڑھے نہیں چھوڑے گا. وہ کچھ 10-15 منٹ کو پوچھتا ہے کہ آپ باقی 2 رکعت پڑھا. میں ہنستا ہوتا نہیں چلے گا، لازم پڑھنا ہے. ایسا ہے. تو آپ کے پاس ایک دیندار بیوی مل جائے گا تو دونوں مل کے کہاں جائے گا؟ بولے نا جنت. اس لیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، الدنیا کلھا متاع
बखैर मताअ दुनिया अलमरअतु सालिहा, दुनिया तो जो सामान है, हाँ वो सामान से फायदा उठाना है, इस्तेमाल करना है। बांग्ला में बोलता है खूब करना है ना, बोलता है सबसे अच्छा सामान है बीवी। कौन सा बीवी? खूबसूरत नहीं है, मोटा नहीं है, वो नहीं है, पैसा वाला नहीं है, छोड़ो, बस वो बीवी जो दीनदार है। आप पूरा दिन में आज का और मोबाइल में खराब देखे बीवी बोलेगा कि ये छोड़ो, किसी के साथ झगड़ा होगा बीवी बोलेगा नहीं बीवी का अच्छा नहीं, हाँ किसी का वो पैसा वो धोखा देना है बीवी बोलेगा नहीं है धोखा नहीं देना, ये अच्छा काम नहीं है, छोड़ो। ऐसा ऐसा वाला दीनदार बीवी आपको मिल जाएगा तो जन्नत मिलेगा। तो फिर बात ये है, सब भाई इंशाल्लाह तारा भी 20 तरह पढ़ा है ना, अभी दुनिया ये इंशाल्लाह थोड़ा आहिस्ता आया, क्यों शायद सब 20 तरह नहीं पढ़ा है, सब भाई पीछे जो भाई है सब 20 तरह तारा भी पढ़ा है इंशाल्लाह नहीं, फिर भी आहिस्ता मुश्किल नहीं है, हम नियत करेंगे इंशाल्लाह। ये भी एक मुश्किल काम है कि अभी जमाना आया बस वो 8 रकात पढ़ने का आदमी दिन में वो करता है। क्या भाई रमजान में मैं जो 8 रकात पढ़ता है मैं उनको गाली नहीं दूंगा, बस मैं मेरा तरीका मैं उनको बताऊँ, ठीक है 8 रकात पढ़ता है, आप बोलेगा नहीं चलेगा, वो तो अलग बात है, चलेगा नहीं चलेगा मुश्किल नहीं, लेकिन अगर रमजान में हर काम 70 गुण ज्यादा मिल जाएगा तो आप 20 रकात पढ़ेगा तो खसारा तो आपको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि 20 रकात बिदअत है। अच्छा अभी बात जाहिर में एक बात बताओ, आपको यूट्यूब में देखेगा तो सब कुछ मिलता है आगे, जो बांग्लादेश में अहले हदीस भाई है वो बोलता है 8 रकात 20 रकात नहीं है। क्या अहले हदीस में कुछ भाई है ना कि वो भी 20 रकात मानता है, देखा है ना, अब देखा है ना, तो फिर क्या मुश्किल है। फिर बात किया है कतर में भी बहुत मस्जिद है भाई, कतर में बहुत मस्जिद है जिसमें 20 रकात चलता है, आप जानते हैं, कोई जानता है? आप 2 नंबर ठीक है, आपको नहीं है। कतरी मोहल्ला में भी 20 रकात चलता है, कहाँ 20 रकात चलता है भाई? कतरी मोहल्ला में भी 20 रकात चलता है। तो 20 रकात ऐसा नहीं है बिदअत है, ये कभी भी नहीं बोलना, ठीक है। हाँ वो 8 रकात हम क्यों नहीं बोलूँगा कि बस ठीक है। इंशाल्लाह आइंदा साल, ये साल में जो भाई 20 रकात नहीं पढ़ा, आइंदा साल इंशाल्लाह ये नियत करना है कि हम अगर रमजान में हमें मिलाएगा तो हम इंशाल्लाह रमजान में कितना रकात पढ़ूंगा, ये सब नियत में दूर से सब बोले इंशाल्लाह कितना रकात, फिर बोले कितना रकात, 8 रकात मुश्किल नहीं, हम गाली भी नहीं देंगे, लेकिन हम अपना फायदा के लिए कितना रकात पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ अच्छा लास्ट में और एक लास्ट में एक टाइम तो है शायद मालूम है, एक बात है, कोई आलिम को गाली नहीं देना, ये जुबान कोई है, ये वादा करेंगे इंशाल्लाह, उलमा करम को गाली देंगे। आप देखा कि ये आलिम ऐसा कर रहा है, छोड़िए, आपका जुबान कहीं हो तो क्या फायदा आपको एक आलिम को गाली देना, हाँ आप चुप रहना, वो गाली देता है चुप, बस अपना जुबान कहीं कीजिए, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह करता हूँ, क्या फायदा है मेरा वो उसको आलिम भाई को ये जहन्नम में भेज देना, ये अभी यूट्यूब में हम सबको जहन्नम में भेज देता है जो 20 रकात वाला है, देखा है, बोलता है टोंगी में, मैं खुद सुना शेख अब्दुल रज़ाक बिन यूसुफ का बयान, मैं खुद सुना कि टोंगी में जो जाता है सब जहन्नम में जाता है, टोंगी में जो हाथ उठाए दुआ में सब जहन्नमी है। आप सुना है कभी ये बयान? आप सुना? ये बात अच्छा बात है, आप आलिम हैं, आप शेख हैं, ठीक है, ये क्या बोलेगा कि पूरा आलिम लोग भी जाता है ना वहाँ, क्या सब जहन्नम में जाएगा? हमारा हसीना मसीना बांग्लादेश का जो सियासत का जो आदमी है, राजनीति का सब हम करता है मोहब्बत से ना, तो हम जहन्नम में क्यों भेज देते हैं? ये क्या इतना बड़ा गुनाह का काम है, दुआ में हाथ उठाएगा, इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, ये करेगा तो जहन्नम में जाएगा, ऐसा कभी भी अच्छा नहीं है ना, ये तरीका को छोड़ देना, समझ रहा है भाई? तो मैं पहले ही बोल दिया उलमा करम को क्या करना है भाई, फिर बोलिए मोहब्बत करना है। गलती अगर हो गया, ये गलती पकड़ना और गलती के लिए गाली देना हमारा काम नहीं है, समझ रहा है भाई? ये फितना है, बड़ा फितना है, जुबान का झगड़ा नहीं करना कभी भी किसी के साथ, आलिम के लिए आलिम का इमाम का झगड़ा नहीं करना। अपना मोहल्ला में जाएंगे, ये मोहल्ला में ये आलम होता है वो आलम होता है, ये छोड़ देना है, ये दुनिया में बहुत बड़ा फितना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल कर रहा हूँ, सबको दावत देता हूँ, फिर मैं देता हूँ, सबको मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह, रिश्तेदार के साथ, आत्मीय स्वजन दोस्त बंधु जो है सब किसी के साथ अगर
मेरा कुछ झगड़ा हो गया, आज यहाँ नियत करना है कि मैं माफ कर दूंगा, बोले इंशाअल्लाह। मोहल्ला में मस्जिद में जाके पूरा एक बात को लेके दो ग्रुप हो जाता है ना, कभी भी ग्रुप में नहीं जाना है, समझ गया। आप पैसा थोड़ा ज्यादा दिया, मेरी बात नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं, ऐसे ये छोड़ देना है। हर जगह ये हो रहा है, मस्जिद में ये छोड़ देना है। अच्छा ये बात गया, तो रमजान महीना जो गया अभी हिसाब लगाना है, ये बात है। रमजान का क्या करना है बोलिए, हिसाब लगाना है। पूरा रमजान में अगर कुछ गुनाह हो गया तो तौबा करना है। क्या करना है, अगर कोई नेक काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। फिर लास्ट में ये और एक बात है, हम अगर कोई गुनाह कर लिया तो हम डरते हैं कि गुनाह मुझसे हो गया, इतना हो गया, फिर इमाम साहब को बोलता है क्या अभी तौबा करना है, तो क्या करना है, हम गुनाह से डरते हैं ना। लेकिन ये बयान में, ये किताब में लिखा है, रमजान के बाद सहाबाए कराम हमसे अच्छा होते हैं ना, सहाबाए कराम अच्छा है ना, बोलता है कि ये सहाबाए कराम अल्लाह का नबी का प्यारा सहाबा है। ये रमजान के बाद 6 महीना तक रमजान का वफार का जो इबादत मिला था, 70 गुण वफार, इसको अल्लाह का दरबार में कबूल होने के लिए 6 महीना तक रोता था। सुभान अल्लाह। हम तो एक गुनाह कर लिया तो परेशान हो जाता है, बोलता साहबा का गुनाह से परेशान नहीं होते थे, क्यों होते कि गुनाह के बाद बस गिरावट नहीं तौबा कर लिया, ये तो यकीन है कुरान में है, अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देगा। लेकिन ये अल्लाह ने ऐलान किया, लेकिन इबादत करने के बाद तुम्हारा इबादत कबूल हो गया, ये पूरा कुरान में नहीं है, पूरा हदीस में नहीं है। बोलता है कि किसका इबादत कबूल होगा नहीं होगा, इसका इल्म किसके पास है। बात मेरा समझ रहा है ना। आप ऑफर वो कंपनी में ओवरटेक करते हैं ना, फिर सैलरी मिलता है, कोई कंपनी अच्छा नहीं है, तो मैं मेरा मस्जिद में जो भी बांग्लादेश का भाई होता है मैं बात करता हूँ, बोलते हैं कि मालूम नहीं है इस महीना में तो इतना घंटा ड्यूटी किया, या पूरा हिसाब आएगा नहीं आएगा, या कम्प्लीट करेगा, ये डरता है। लेकिन वो जो असल ड्यूटी है उसका कोई डर नहीं है, बोलता है कि ओवरटाइम जो किया पूरा देगा नहीं देगा, तो इसका डर होता है। बात सही है ना। ऐसा ही है कि हम जब वफार का वो काम रमजान में किया, इसके लिए क्या करना है, डरना है। क्या आज तक कोई आलम ऐसा बोला है कि हमारा इमाम साहब यहाँ 3 दिन तरावी पढ़ा और वो बोला कि आप 3 दिन तरावी पढ़ा है ना, वो आपका तरावी कबूल हो गया, ऐसा कभी सुना है? हम सदका करता है, ज़कात देता है, आदमी को खिलाता है, लेकिन 100 मिलेगा नहीं, 100 इसका ये मिलेगा, लेकिन मेरा मिला नहीं मिला ये तो कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन बात याद समझना है, कबीरा गुनाह कर लिया, गुनाह करने के बाद दिल से तौबा किया, तौबा गुनाह माफ कर देता है, ये तो कुरान में है, ये हदीस में है। समझ गया, ये यकीन है। अभी बात समझ रहा है मेरी बात? कितना टाइम है? अच्छा, तो मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहा है ना भाई? समझ रहा है क्या भाई? गुनाह किया तो तौबा करेगा, माफ हो जाएगा, ये गारंटी है, कुरान में है, हदीस में है। लेकिन ये रमजान में जितना नेकी किया कबूल हुआ नहीं हुआ, इसका तो गारंटी नहीं है ना, इसलिए दुआ करना है 6 महीना तक। कुछ बोले? अच्छा, ये एक बात अभी आने वाला, अभी इख्तिसार करूंगा।